Matinagar Amchaini Anganwadi Center ni helper Anita Ghosh Salburum ni haikhe Samungo Thangwi Tongmani Jorao bike Malkhung Sakani Kwlaiwi Thwimani Koktwma Patimung Matinagar Fultali Amchaio Patimung Koktwma ni bising tu shaman ka panda por Amchaini Anita Ghosh Matinagar Amchaini Anganwadi Center helper ni Samungo Kwlaiwi hene Salburum ni haikhe Baslani bike by Anganwadi Center Thangwi Tongmani Jorao Baslani bike Sakani Kwlaiwi Thwimani Koktwma Patimung Fultali Bazaro Patimung yaglo Anita Ghosh no Sakha habani Sakhamnago abani yaglo refer Khairo Sakha agorra jibu Sakhamnago fiaba jibu Sakhamnago fai shokai kahinkina Anita Ghosh no thika ni Sakha Sakhamno ni Saknai ni ro हमारे स्कूलों में भी हमने तमाशला गुड्डुरा के जीवन माँ बुढ़ा के जगह तक कोई नहीं आया मेरे को जब बनी ना बुढ़ा जीरी रोंका और हम निजे रातों रुक पिल्ला apa ini किच्चू ना यार किच्चू ना यार रुपये बस्ता है बराबर यार लोग लोग नाम कर रहे हैं इंतरी माँ पूरा किच्चू पता कोई था पूरा साइंस के जोए कैसे का किच्चू अपना माँ की करे हमारे माँ को नहीं रियल पर कौन जगह है वैसे मोतीनगर कोर्स हो रहा कोटवाना कौन जगह पे है कोटवाना ये बुक की बात है कि नाम अपना माँ हमारे नाम है Anita Ghosh बॉयस को तो बॉयस इसे 57 वर्ष हो गए बारी पुंखने बारी से पांडुप कोटवाना সকাল কয়টা সময় সকাল প্রায় 8টা মানে প্রত্যেক দিন কি আপনি নিয়ে যাকে প্রত্যেক দিন আজকে 5 মিনিট ধরে আমি নিতে আমার কোনো সময় মনে যায় না হঠাৎ থেকে আমাকে নিয়ে ফিরে গেল গা মানে নানিও ডাক্তার ওর লিখে লিখে কো ব্রেন স্ট্রোক বলে হইছে লেভেল হয়ে যায় গাড়ি তো আমি ভাবতেছি আমার ব্যাগে আমি সাইনে আপনি কি করেন আমি চিনি প্রাইভেট একটা কাজ করি দোকানে একটা কোন স্কুলে আপনার মা ছিল আমার মা অঙ্গনারী কোর্সের অঙ্গনারী মতিনগর helper Yang te khaksa faisen ka Anita Ghosh Thwimani Patimung na dinong ni brok na khobe Amchaini lokrong ni bisingo noksa kha khamung Bureau report Chini Khorang